Exame antidoping fora de competição de Rafael Poiré e as reações antidoping da Interpol. L'endurance que ça demande. Moi, je demande juste une chose. Que les chances soient égales pour tous. C'est détecter des substances qui sont aujourd'hui non détectables, c'est améliorer les tests antidopage, tels qu'ils sont mis en œuvre dans les laboratoires antidopage, et bien évidemment, c'est préparer l'avenir de la lutte antidopage et amener la lutte antidopage en amont de ce que l'on a connu aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup plus proche du développement des substances, qu'elles soient substances thérapeutiques, mais également des substances dites à façon, dont on a vu un certain nombre d'exemples dans l'affaire Balco, par exemple. O laboratório californiano Balco, ligado a uma rede de doping, modificava as moléculas de substâncias existentes para transformá-las em substâncias para o aumento de desempenho indetectáveis em exames antidoping. Le grand corps, effectivement, de ce à quoi on a affaire aujourd'hui en termes de dopage dans le sport, c'est du détournement d'usage de substances thérapeutiques, que ce soit l'érythropoïétine, l'hormone de croissance, des stimulants ou d'autres types d'hormones ou d'autres substances. C'est vraiment ce que constitue aujourd'hui le corps du dopage dans le sport. Durante o Mundial de Atletismo em Paris 2003, a americana Kelly White teve teste positivo para modafinil, uma substância proibida. Kelly disse que tinha dificuldades para dormir para justificar o fato de ter tomado o produto que era prescrito para ela por um médico do laboratório Balco. Souvent derrière certains athlètes, pas tous, mais certains athlètes, il y a une organisation du dopage, il y a une organisation non seulement du choix des substances, mais de l'approvisionnement en substances. Et en gros, certains athlètes ont aujourd'hui des programmes de dopage préparés à la carte par certains médecins et certains scientifiques. Kelly White, suspensa por doping depois de ter seu nome ligado ao caso Balco, foi usada como cobaia pelo laboratório que desenvolveu drogas modificadas como THG, sem conhecer os efeitos colaterais. La nature de la discussion qu'on a eue avec Kelly White, qui était à ce titre très informative et très éducative, je pense, dans un sens comme dans l'autre, ça a été de lui faire comprendre les risques qu'elle encourait. Et malheureusement, on se rend compte que des athlètes, souvent de ce niveau-là, et qui ont pris le choix de substances dopantes, mesurent très mal les risques qu'ils encourent, soit à court terme, bien Kelly White nous ait avoué avoir eu certaines frayeurs dans le cadre de son programme de dopage. Elle a eu des palpitations cardiaques, elle ne se sentait pas très bien, suite à des traitements à l'érythropoïétine, par exemple. Et le soutien médical ou scientifique dont elle a bénéficié était quasiment inexistant. Donc il y a vraiment de très gros risques pour la santé. Elle nous l'a dit, elle nous a avoué avoir eu peur. Ao usar essas substâncias que nunca foram testadas, os atletas põem suas vidas e sua saúde em risco. A Agência Mundial Antidoping, a WADA, tenta detectar produtos usados em doping e também tenta prever as possíveis modificações em produtos existentes. On a un rôle très actif à l'agence qui est de regarder ce que seront l'avenir des substances dopantes, de voir soit dans des registres que l'on connaît aujourd'hui, que ce soit au niveau musculaire, au niveau transport d'oxygène, ou à d'autres hypothèses qui aujourd'hui font naissance ou naissent dans l'industrie pharmaceutique, et d'approcher ces compagnies, d'approcher également les agences du médicament pour travailler avec ces organismes et développer les tests de demain. Fundada e financiada pela família internacional do esporte pelos governos mundiais, a WADA coordena o desenvolvimento e a implementação do Código Mundial Antidoping, que inclui as diretrizes e as sanções contra doping em todos os esportes e em todos os países. We will never succeed in winning the total war because you're always going to have somebody who wants to cheat. And we have that in all aspects of our society. But you can win sufficient of the battles to make a huge impact. And I think we are doing that gradually. Pour qu'une fois pour toutes, les règles du jeu soient les mêmes. Partout dans le monde, pour chaque sport, pour chaque athlète. À l'Agence mondiale antidopage, c'est tout ce qu'on demande.
Uma das grandes armas utilizadas na batalha contra o doping estreou nos Jogos de Seul, em 1988. O exame antidoping feito fora das competições. Este continua sendo o melhor método antidoping. Como funciona? Vamos dar um exemplo. Raphaël Poiré, o campeão francês de biatlo, estava na Finlândia, em um centro de treinamento de verão, preparando-se para as Olimpíadas de Inverno em Turim. Em alguns momentos, Raphaël será testado, mas ele não sabe disso. Um fiscal da WADA se apresenta ao campeão francês e pede que ele faça o teste imediatamente. Esses testes podem ser solicitados por agências antidoping, por federações internacionais ou por organizadores de competições esportivas. Podem ser feitos a qualquer hora e a qualquer lugar do planeta durante as competições ou fora delas. Raphaël Poiré preenche a papelada habitual. Um médico e uma médica da agência foram da Noruega para a Finlândia para realizar o exame fora da competição. Eles farão vários testes com o material do atleta francês para tentar descobrir alguma substância proibida. O atleta não pode deixar de fazer esses exames em hipótese alguma. Em caso de recusa, ele é suspenso automaticamente por 2 anos. Qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est un contrôle antidopage, donc c'est inopiné, c'est l'agence mondiale. Donc là, je dois aller faire un test de sang et un test d'urine. C'est quelque chose qui vous aide, vous, ce genre de test pour la probabilité de votre sport? Bah, moi, j'ai aucun souci avec moi-même, hein, de toute façon. Donc, si que ça existe, c'est qu'il y en a qui doivent tricher. Donc, je pense que c'est vraiment bien, hein, c'est sûr. En plus, ce qui est bien, c'est que ce soit inopiné. Quand ils nous prennent à des endroits où on se dit, bah, ils ne viendront pas, quoi, à la limite. Donc c'est très intéressant. Até o fim dos exames, a médica fica atenta ao atleta francês. Todos seguem para o alojamento de Poiré. O número de amostras de urina, sangue e até de DNA certamente será enorme. Os médicos levaram todo o seu equipamento com eles. Ils ont tout le matos ici? Ouais. Centrifugeuse et sur tout? place, ouais. Et donc ça part à Athènes. Ça part à Athènes pour être... Dá para sentir a tensão. Há muita coisa em jogo. A reputação do centro de treinamento também pode cair por terra após o teste. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un contrôle qui n'était pas prévu, donc ça prouve que l'agence antidopage fait réellement un travail concret sur le terrain et que tout ce qu'on fait nous derrière, c'est-à-dire le fait de donner avec précision les calendriers de chaque athlète, est utilisé puisqu'ils sont capables de venir même en Finlande sur un stage d'un athlète de l'équipe de France. On a assisté à un contrôle sanguin normal, les urines également, mais au-delà de ça, un contrôle d'ADN, sachant qu'ils prennent pour cela du sang, qu'ils utilisent une centrifugeuse pour séparer les parties, et qu'ensuite la partie intéressante s'en ira à Athènes pour être analysée. Na Grécia, a análise das amostras é feita imediatamente, mas poderá ser repetida alguns anos depois. E se os resultados forem positivos para alguma droga, o exame pode anular as conquistas olímpicas do francês por 8 anos. Mas este teste deu negativo. We have kept up with all information in the field of unknown, so-called unknown or hitherto not known designer drugs, designer steroids, etc. We have a knowledge, an understanding that such things may come up, and we are ready to take that challenge. And I would say that any athlete who is taking listed drugs or designer drugs will run a high risk of being identified here. There is no question about that. O rosto volta a ficar sorridente. No Mundial de Atletismo em Osaka 2007, Bernard Lagat venceu os 1.500 e os 5.000 metros e teve direito à sua revanche com o destino. 4 anos antes, ele foi acusado de usar eritropoetina depois de exame que deu resultado positivo na Alemanha, às vésperas do Mundial de Atletismo. Was that, being accused, as clean as this water, there's nothing in this water. There's no impurities. You can see clear. I was like that. And the thing is, there's nothing bitter, nothing painful as an athlete like me who is always being clean, being told you are dirty.
No dia 23 de agosto de 2003, no Mundial de Paris, Bernard Lagat não largou nos 1.500 metros e teve que deixar a equipe queniana. A primeira amostra do teste, realizado na Alemanha, deu positivo, mas Lagat alegou que era inocente. Ce que je peux dire courtement, c'est que la science, on peut tromper dans la science aussi, hein, on peut tromper dans la science. C'était un cas parmi les cas. Ce que moi je regrette, ne pas avoir Bernard Lagat avec moi dans la finale de 1500 mètres. Parce qu'à l'époque, il représente pour moi un vrai adversaire. No primeiro exame, a ciência acusa Bernard Lagat. No segundo exame, a ciência o inocenta. Das duas amostras usadas nos testes, a segunda deu negativo. O queniano foi absolvido, mas o engano custou a Lagat a participação no Mundial de Atletismo. I've been training clean, and every time the testers come into my house, all doors are open. Come test me day, night, I'm always clean. And every time I just win like yesterday, I have the pride. I can look at everybody in the eyes, and I'm not ashamed. I can still continue running, and again, win, again and again. Clean. People could cheat, but Lagat will never cheat. A luta contra o doping é uma questão global. Está ligada a todas as disciplinas, a todos os países. E para combater esse problema, as maiores organizações do mundo, sejam governamentais ou não, estão contribuindo com sua experiência e conhecimento. A Interpol se preocupa com o doping, porque esta prática está ligada ao crime organizado. Organized crime is opportunistic. Anytime there are big profits to be made with very little risk of getting caught, or even if you're caught, very little risk of any penalty, it's an opportunity that they will always take. A Interpol é a maior organização de polícia internacional do mundo, com trânsito livre em praticamente todos os países quando a questão é o crime organizado. Agora, a Interpol é uma grande aliada dos governos contra o doping. They have a computer system with a lot of information on people who are supplying drugs. We would like that to be expanded to include not just supplying drugs, the recreational drugs, but also the prohibited substances, steroids, the EPO. So they've got a system. We need it to be used, but we need the governments to tell Interpol to use it. A Interpol concordou em incluir a luta contra o doping em suas já pesadas atribuições, porque o problema já assumiu proporções enormes. I was as astonished as anyone. We were told by the authorities, including Interpol and other police forces, that the economic value of the market in the sport drugs is greater than the combined value of marijuana, cocaine and heroin. I was astonished, but that's a sign of how big the problem is. Para tentar vencer as redes de doping e descobrir quem são os traficantes de substâncias proibidas, deve haver o pedido do governo do país interessado nas investigações e na ação da Interpol. Se o país em questão trabalhar com a família olímpica e com a WADA, ele poderá solicitar a ajuda da Interpol quando necessário. Ça, c'est absolument indispensable. Les trafics sont des trafics internationaux, les trafics de substances illicites. On connaît par exemple les problèmes à la frontière entre notre pays et certains États de l'Union, et nous savons bien où sont les filières de produits dopants. O futuro do esporte está em todo o mundo e a credibilidade das Olimpíadas estão ligados ao sucesso da luta contra o doping. No dia 23 de outubro de 2007, o governo francês, a WADA e a União Ciclística Internacional, a UCI, deram um grande passo na luta contra o doping, aprovando o uso do passaporte biológico. On avait toujours le sentiment que l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique avait toujours une molécule d'avance par rapport à notre système de détection. Là, on ne détecte plus une molécule dopante. On a un suivi biologique du coureur et toute anomalie, tout changement dans le profil biologique du coureur alerte. It's a very new approach because it changes the way that we analyse the samples collected from riders. So instead of comparing a sample to a population average, we're actually comparing that sample to a rider's individual profile. So as we collect each sample, it becomes clearer to see what their true profile is.
and then it becomes much easier to detect if they are doing something to manipulate their blood or they're using steroids. O passaporte biológico define com precisão o perfil sanguíneo e hormonal de cada ciclista. Pelo menos 6 amostras de sangue são coletadas durante as competições e em períodos de repouso. Se o perfil sanguíneo e as taxas hormonais do atleta se mostrarem alteradas, ficará claro que houve manipulação sanguínea ou consumo de substâncias proibidas. A UCI, que tem grandes problemas com o doping, foi a primeira federação a implementar esse projeto que começou a valer em janeiro de 2008. If those measures, and we can prove to the rest of the sporting world that it's a successful type of program to bring in, then the rest of sport will bring it in, because we're working with WADA, with the World Anti-Doping Agency, on this project, and they are interested in seeing it get started, seeing it working, and then implementing it within the wider world of sport. I think athletes will be happy about, because the clean athlete will be able to show their normal profile, no deviation, no doping. An athlete who is cheating will be found through the project. And I'd like to think that maybe by the time we come to London in 2012, every athlete carries a biological passport, so that his or her medical background, history, steroid profile is contained in a card. O passaporte biológico é a sequência do passaporte do atleta, sugerido pela WADA em 2002. Mas naquela época, por falta de recursos financeiros e científicos, o passaporte do atleta não era eficiente. Ele mostrava apenas o desejo de alguns atletas em se comprometer. Os exames eram registrados sem seguir quaisquer critérios científicos em particular. A evolução da pesquisa científica forneceu elementos para o passaporte biológico, que se tornou uma grande arma na luta contra o doping. Aujourd'hui, ce sont plus des paramètres sanguins. Demain, les aspects endocriniens vont être incorporés et un certain nombre d'aspects biochimiques le seront également dans ce cadre de ce passeport de l'athlète. Et pourquoi pas dans l'avenir, certains profils génomiques des athlètes qui nous permettront de suivre lorsqu'il y aura modification de cet équilibre de l'individu et de pouvoir comparer ces modifications à ses propres références. A WADA vai esperar pelos primeiros resultados de provas importantes da UCI antes de sugerir o passaporte biológico para outros esportes. Isso poderá impedir o surgimento repentino de gerações de campeões que ninguém sabe de onde vieram. C'est tout l'intérêt de ce suivi longitudinal de l'athlète. Certaines fédérations réfléchissent très activement à avoir quelques mesures avant que l'athlète ne puisse accéder à des compétitions internationales, de telle façon à pouvoir établir sa ligne de base, si vous voulez, pour ses paramètres physiologiques. O passaporte biológico foi anunciado como requisito ético necessário para a participação em grandes competições internacionais e foi muito bem recebido no meio esportivo. I think if we can go to Madrid and say, here's the result of an initiative taken by the French government to bring in all of the people necessary to a solution in cycling, which has a really bad problem, and everybody knows it has a really bad problem, and to resolve it, and to come up with a program that has the possibility of becoming easy to enforce and very hard to fool, that's a terrific piece of news for everybody. And I think that the governments and the sport representatives will be very pleased with it. E em novembro de 2007, a WADA apresentou em Madrid o novo Código Mundial Antidoping.